Hop là. Ok, let's go. C'est parti, c'est parti. Là. Si je peux mettre la lumière. Salut Bonne, ça va ou quoi? Si je peux mettre la mini avant de lancer le jeu. Ouais. Tu vas bien Born ou quoi? Salut Taiko, ça va et toi? Ouais, tu te de ouf toi. Allez hop, c'est reparti, je sais plus où j'en étais. Ça fait une semaine et demie. Hein. Ouais, il est bien le jeu. Bah là, je suis à la fin. Tu as fini le jeu, toi, Taiko, ou pas? Parce que moi, c'est... Normalement, il me reste à peu près 1 heure de jeu. J'avais dit. Ouais, tu l'as fini. Ça va. Alors, moi, c'était quoi? Dans le message de la peau, ne t'inquiète pas, mais si les choses tournent mal, souviens-toi de ce numéro 109-34. La fin est trop bien, on va voir. Vu qu'on va I need to finir get away from here, but first I want to hear the voices of my family one last time. Ok. Thomas, non, ça fait longtemps. Now I will wake her up and she will confess. You can bet on it. What are you doing with your father's gun? It's dangerous. Stop it. Talk. Tell me everything now. Tell me what you have done. Okay, okay. Calm down. I will tell you everything. I found that strange note when I woke up, and I immediately realized that something was wrong. Something was up with you, aside from your usual quirks. I came to check, but you weren't in your bedroom. You had spoken about the lake, and I got worried, so I called your father, and we went to see what was going on. We found you sitting in your underwear at the side of the lake. You kept saying that nothing had happened, and you kept repeating things like that. I hugged you to try and make you feel better, but you did not speak again for days. What is happening to you? You should tell me what's going on. I'm not going to that loony bin. I would never have wanted this, but I'm afraid you will harm yourself further. You were really hurting yourself in front of the piano that night. What else could we do? You killed my sister and now you're afraid because I found out. So you're making up stories, aren't you? But I'm not falling for it this time. What are you saying? Your sister? Please, no. I was not well. I didn't know what I was saying.
So many years have passed. You were little then. I thought everyone had forgotten that nonsense. Shut up! Don't speak. Don't say anything else. What are you Ok. doing, my daughter? Why do you want to ruin your life? I'm sorry. It wasn't me who just shot Mummy. It wasn't me. I didn't know who I was anymore. Everything had fallen apart. I was afraid of myself. My God, it was terrible. I had always been convinced that I was too good for myself, but then I had become my own enemy. I was the danger. What should I have done? I thought about the puppet theatre in my old room. There I could find something in myself, perhaps. So I rushed to go play with it again. Dommage, femme rose, ça fait un bail que j'ai pas été sur YouTube aussi. Merci Taiko sur YouTube. Ça va Ken? Je sais pas s'il fallait que je développe une photo. Normalement non. Non, non, c'est bon. Moi ça va Ken. Je sais pas à qui tu parlais mais ouais. Du coup. Mummy nearly died giving birth to me. This is what remains in my memory of my mother's, nanny's, and father's stories. I remember little to nothing of my childhood at home. I have to try, though. Maybe the important events I should know are right there. Ah ouais, moi j'avais juste au début je comprenais pas et après non moi le pire c'est pas ça hein, que pour développer les photos ça va encore. Mais le pire c'est le truc avec le télégramme, horrible. J'ai mis 1 heure à comprendre comment ça marchait. How are you, madam? I feel a sharp pain. Do you need anything? I can feel it. The time has come. Everything is ready. Help! Something is wrong. Help! Irene is not well. Ok. How are you, honey? I'm getting weaker and weaker. On peut appeler. Doctor, hurry! Irena is sick. Sick.
Ok, désolé, je suis là, les gars. Ah. Je crève la dalle. Sa mère. Hein? C'est pas une heure à manger, la quête. Elle me dit, ouais, j'ai rien capté au truc pour avoir la netteté. Non, ça va, je l'ai capté, mais moi, si je te dis, c'est les télégrammes, vraiment le pire. Ok, ok. J'en étais à où, là? Ah, ok, docteur. Don't worry, Irene. The pain you feel is natural. Push, Irene, push. Oula. Push, Irene, push. Je sais pas comment il faut faire là, mais ouais. Ah, ok, faut faire de plus en plus vite. Ça y est, il y a un bébé. The baby is born. I feel sick. I feel myself wasting away. It's going to be okay. Sinon, la communauté, ça va bien. Je vois, il n'y a pas beaucoup de monde quand je fais des jeux d'or après. She has suffered so much. I have hurt her so much ever since I was born. Quand maman j'ai faim, maman j'ai soif, maman je dois faire pipi, maman je suis fatiguée. Mummy, I have to pee. What do you want me to do about it? Mummy, I'm hungry. It's not time to eat. Stop being a crybaby. Mummy, I'm thirsty. Elle fait de la peinture, mais on voit rien dessus. Des bébés de ta phobie. What? De tes bébés. You're going to annoy me. You just drank. Ah ça y est, elle a dessiné un peu. Mummy, I'm sleepy. That's enough! Go to your room! How dare you! I will make you pay for that! My hands are not enough! You need to learn properly this time! Sorry, it was an accident, Mummy. Please don't hit me. Au coin, on va prendre de la canne pour la frapper. Sorry, it was an accident, Mummy. Please don't hit me. Cogné. What?
This is just a game. Is it only a game? I believe the White Lady said that my lost memories would return in the place of my happy childhood. This is the only place I have ever been truly happy. Are these my memories then? Is this actually my life? What's up? Did Julia make you cry? I have not done anything. Now I will make you cry. Stop pleurer. You rude girl. Julia, play with your sister. Martha, don't you want to play with Ouais, your ouais, je sister? sais, Taiko. J'avais compris ça déjà. Quoi? Ah! Martha spilled water on my head. Stop complaining or you will get punished. My darling, Mummy loves you so much. Quand elle va se faire démonter. La daronne, elle va être vénère. What are you doing? Are you crazy? C'est qu'elle. I'm angry with you. I will beat manners into you, you stupid little girl. Come with me now. Après, je vais pas te spoil. Sorry, Mummy. I'm Ouais, so bah, je m'en doutais sorry. Come with me. De toute façon, là, c'est dans la I fin, will tu put you in your place, girl. Sorry, Mummy. I won't do it anymore. I promise. Too late. These false tears won't help you. Stay still. vois. Now I'll make you want to bark. Même le chien. Au coin, elle va le mettre dans le truc. Leave my dog alone. Oh, la There's no point screaming, stupid girl. Oh, Mimine. No, Mummy, please. Non, en plus, ça fait à manger avec le chien, là, c'est porc. You're insane. Sure. Now I'll
show you how insane I am. What? Ah, ça me dégoûte. Help, Daddy, help! Screaming won't work. Your father is not here like usual. Eat it. No! Eat! I won't eat him. Ouais. Ça va, Amandine? I Ça va, toi? said eat. Ça va, nickel, et toi? Ah ouais. Attends une seconde, je suis sur le score de 2 minutes. Mandara. Ah. Du coup, on a un nouveau Beginning to mot ça. remember, but I was so scared to remember too much, Du especially all coup, at ouais. once. I didn't have time to guess exactly tu what vois, happened. It Ouais, was making me too upset. ouais. Pulling out those memories was like trying to pull out a tooth on your own. Almost impossible, and far too painful. The White Lady told me that the church is a safe place and home to its children. Donatello, my priest, I have to talk to him. I have to call him on the Ça telephone. va, Ken? Tout? Dans ma chute. Ouais, le pauvre chien, j'avoue. Quand j'ai vu son là dans le jeu, il était vraiment triste. C'est une pute, elle. Sa mère. Merci pour ton like, Anton. Ouais, nickel, ouais, ça va, t'inquiète. Antonius, le petit anus. Ah ouais, c'est trompé, t'inquiète. C'était 69-38, hein. Tu sais, et vers 3h15 ou 3h30, tu lances sur One Piece? Si je finis le jeu avant, je t'ai dit avant. D'accord, ok. Normalement, je Vas-y, devrais ben, finir sur les coups de 2 heures, hein, 2h30, un truc comme ça. Je t'envoie un message de toute façon. ouais, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Allez, vas-y, bah, tout À tout à l'heure, ouais. à l'heure, il est bon live à toi. Father, help me. They're all dead. Daddy, Mummy, everyone. Julia, come to me immediately. Don't stay alone. It's dangerous. Come to town. You can stay here with me and we can talk about everything. Okay? Okay, Father, but first I want to play with my puppets for a while. Julia, don't be silly. Come to church right away. C'est quoi, 69-34? Là, j'ai appelé quoi déjà comme numéro? 69-38, ah, il faut que j'appelle 69-34 aussi. Merde. Je me suis trompée. Not now. Pas maintenant. Oh shit, man. Trop bien que j'étais en téléphone. Allez, à Sonia, prendre le vélo. Ah, 11,85 par contre, ouais, il faut que j'appelle lui. Not now. Pas maintenant aussi. C'est nul. Bonjour, c'est pour les chiens. Ah oui, désolé Dark, t'as mal été levé, j'avais oublié.
suis un peu... Ah, mon vélo était là. Alors, ma carte. Là-bas, j'ai jamais réussi à y aller, par contre. Salut Mila, ça va quoi? Dark quand même te donnera ton os. Je sais pas avec... Ah oui, bah ça c'est sûr Ken. En même temps, le jeu il est récent les gars, c'est normal qu'il est bien fait. Encore heureux hein. Le jeu il a 1 mois, tout juste. Pourquoi il me défait des feux? Je veux pas descendre. Tu as bien mis là? Ok, let's go. Ok, bah ceux qui sont sensibles à tout ce qui est sang ou mutilation, bah, évitez de regarder parce qu'apparemment il va y avoir une scène qui est assez hard on va dire. Et perso moi j'ai envie de la voir donc parce que moi j'aime bien tout ce qui est hard on va dire. Donc je vais pas la censurer. Très bien au cas où si Those boys, they had all been killed and it was my fault. They were my age, and a few of them were our friends. I didn't think it would go like that, but wasn't it obvious, really? What was I actually expecting? I felt like a coward. But what could I have done? Should I have betrayed my father? I loved my father, but I also loved my friend Lapo. Which side was I on? I just listened to my heart. I thought it was the right thing to do. But instead it was the worst thing I could have done. I didn't go anywhere near the soldiers, Germans or allies. They had all caused me harm. I didn't want to approach anyone, for any reason. Je veux savoir qui est coupable. Oh, hein. Je t'appelle pour modérer Ken. Ouais, normalement il y a... Ouais, normalement il y a Clem qui doit venir. Il faut que j'aille où là? Ma carte c'est la carte, c'est la carte. Ok. Peut-être là-bas alors. Clem il est absent. Mais normalement il y a l'autre modo qui doit venir. Once I crossed that threshold, I completely lost touch with reality. Everyone around me had died while I survived everything. Là je crois que je suis dans le jus bizarre des marionnettes.
I don't remember how things went. I just remember a big light and then photographs were being taken of me. There was a man dressed in white, a doctor, I presume. He was asking me questions, but I didn't understand what he was actually asking me. He wrote something on a piece of paper and then 2 nurses led me away. I was in the mental asylum. J'étais dans l'asile. Some women were talking to Certaines femmes themselves. parlaient toutes. Others cried. Some were even covered in their own filth. Others were violent and tried to hurt themselves any way possible. There was this one young woman who would pleasure herself all day long, Lol. incessantly, to the point where she would bleed. Elle est folle, ouais. So they would tie her down to the bed screaming, cursing and talking gibberish for days on end. Once her wounds had healed and she was untied, she would just start again. That woman was me. They started to give me injections. What they gave me made my whole body shake. I broke my vertebrae and an ankle. I think it was called cardiazole or something like that. My body was like a fire that didn't want to be put out. When it appeared to be quenched, it would come back, even stronger than before. In the end, though, they won. I stopped screaming and masturbating. I stopped thinking. There was no longer any need for therapy. Something inside of me had died. But nevertheless, I insisted on carrying along this painful journey. I was stronger than I could ever have imagined. Un problème psycho, quoi. Je crois, hein, c'est ça. Hein. Ouais, schizophrène, ouais, c'est ça. Problème psycho. Who are you? Wait. Ouais, Wait. bah c'est ce que j'ai vu I dans want le... answers. quand elle a accouché en fait. Don't go away. Talk to me about Martha, please. Martha is dead. I killed her to take possession of her life. I will never find peace for what I have done. I feared that would be the case. And what about Mummy? I really don't know. Her death could be all my invention. Or maybe things went just as I remember. I'm consumed by doubt. What about Father? The soldiers? Did that really happen? If I think back to that moment, everything is muddled. I do not know how to answer. No answer is perhaps the most painful answer. What about Nanny? Poor Nanny. She really had nothing to do with it. But she died in our villa due to the bombings. We saved ourselves for some time by taking refuge at her house. Privileges for being rich. Feelings don't count for much, though. My poor Nanny. I'm afraid to ask about Lapo. Mines in our woods? No way. Dad never would have allowed me to go there if there was.
It must all be my imagination. Maybe even another nightmare. I was convinced that he was dead. One last question. The pregnancy? I was pregnant, but then I had a miscarriage. So much blood that morning. Then my mind decided that things had gone differently. Who knows what else I was hiding. That's enough now. All of these questions are pointless, aren't they? It's all inside of us. We just need to turn the mirror. Is it not all just the reflection of an unknowable existence? Nothing more than a puppet show. Ready for everything with open arms, even ready to kill. Une partie qui aimait l'autre pas. Bah ouais. Tu peux arrêter de marquer n'importe quoi s'il te plaît, Mila? Legs always ready to run. The womb that conceived in sin. Lastly, the mind. To protect us, it has turned us into monsters. Either way, we cannot live like this, can we? I'll take care of it. I don't need to worry. I'll try to sleep if I can. I've got this. C'est la marionnette maintenant. On the 26th of July, San Casciano was bombed and the church was destroyed. But I was not there then. I was already in the asylum. Once again, stubbornly, I was not dead. The bombs hadn't killed me, and I had also survived myself. The most absurd test and the hardest one. The war ended some time ago now, both out there and inside of me. I was on the wrong side of the gate, but now I can turn the page. Life is opening its doors again, isn't it? If I hadn't been so lucky to survive myself, I would have thrown everything away. We think that danger is all around us, ready to attack. But the most devious and misleading dangers are the ones that are inside of us. They grow without us realizing. They make us suffer, remain confused, and remove our self-respect. I would have wanted to ask for help, but I was alone. This is my story. Thank you for being here, for listening to me. Now I'm ready to leave.
How long will it take to get home? Aujourd'hui, il est possible de demander de l'aide et de la recevoir, même quand on est seul, même quand on est désespéré, même quand on a l'impression que la vie n'a pas de sens, la vie semble d'avoir des semaines, qu'on n'est plus capable de le voir, il y a toujours quelque chose d'important qui nous attend, peut-être au prochain tournant. C'est fini là? Les difficultés sur les ressources sont disponibles ici. Ouais, c'est fini, je crois. Ça va et toi, Street? Attends, je vais te mettre modo, mais de toute façon, le live, là, je l'ai fini. Je viens de finir le jeu. Hop, attends, je te mets juste modo, au moins tu seras pour la prochaine fois, vu que c'est la première fois que tu viens. Ouais, belle histoire, mais après, genre, c'est chaud, quoi. Tu vois, je m'attendais à avoir un peu plus de scènes. Quand même. C'est dommage. Mais ouais, très beau, très bien fait le jeu, franchement. Bah là, j'ai plus de jeux d'horreur pour le moment. J'ai fini mes jeux d'horreur. De toute façon, le prochain jeu d'horreur, je le ferai en mai. Faut que je voie ce que je vais faire déjà. Après j'avais prévu à peu près 1 heure de jeu max pour le finir là aujourd'hui. Là, le jeu il est fini à 100% ou pas? C'est ça que je veux savoir. Je live ce soir après sur Twitch. Taiko. Est-ce que le jeu est fini à 100%? C'est ça que je veux savoir. Des fois, tu sais, ils te montrent ça et après, finalement, il n'est pas fini à 100%. C'est pour ça. Vas-y, parle Street d'Elpa, voir genre, si t'es bien mis moto, s'il te plaît. Et en gros, ouais, elle était. Elle avait un dédoublement de personnalité et elle était schizophrène, quoi. Elle croyait qu'elle avait une sœur jumelle et au final, non, en fait, elle avait pas de sœur jumelle. Et pourquoi dans sa chambre il y avait 2 lits, du coup ça je comprends pas. Ok, nickel Street, ça va ou quoi? Ah, il doit y avoir plusieurs fins. Ok. Ouais, si tu choisis. Ça dépend ce que tu choisis à la fin, c'est quand ils te disent. Ok, ok. « 81%, il y a marqué. Ouais, ben franchement, l'extact, t'as raté un de ces trucs, il était vraiment trop bien le jeu quand même. J'ai vraiment kiffé. Genre, je crois que c'est un des jeux d'horreur qui était vraiment hyper bien. Ouais, en fait, au début du jeu, tu crois que c'est. Enfin, moi je croyais en tout cas que sa mère, c'était elle qui avait tué du coup sa sœur. Et que du coup c'était elle la méchante qui la frappait tout le temps et tout nanana. Mais en fait non, c'était pas ça. En fait elle avait pas du tout de sœur, elle avait un dédoublement de la personnalité, elle était schizophrène, elle
descendante et sa sœur. Ouais. Mais ça se trouve c'est une histoire vraie, hein. Il y a moyen. Hein. Et les paroles ont été modifiées à cause des problèmes. Ouais, ouais. Ça, ça logique. Qui a été schizo. Fallait toujours des mystères à revoir le jeu, à pas donner toutes les... Ouais, mais après, t'as vu à un moment, quand je t'ai montré sur la carte, en haut à gauche, tu sais, quand tu allais dans les conduits et tout, quand tu prenais le bateau, ça, j'ai pas trouvé où il fallait aller. Donc, il y a des trucs que j'ai pas fait. Je crois qu'il y a 2-3 missions que j'ai pas pu faire tout dans le jeu. C'est dommage. Et puis quand tu vas appeler, là, c'est que j'ai appelé le téléphone, je sais pas si t'as vu tout à l'heure, ça me disait pas maintenant, mais du coup, comme le jeu est fini, c'est quand qu'il faut appeler. Bah voilà. Je vais finir. Ça va, il était vraiment très bien comme jeu. En plus, c'est vraiment très bien fait. Je l'ai kiffé. Franchement. Ouais, c'est bizarre ça. Ouais, on va pouvoir aller dans 5 minutes. Ça va être du temps, j'arrête le live. 55. Voilà, bon, en fait, j'aurais bien voulu finir déjà avant le jeu, mais bon, parce que du coup, je fais un live que 40 minutes, là. Enfin 58. C'est dommage. Bon, ben, moi, je vous laisse. À ce soir pour ceux qui sont sur le live Twitch. Et ciao, ciao à tous les gars. Bon après-midi. Bye bye.